Salut, 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 salut le Mali, salut la diaspora malienne. Aw bismillah. Awa Touré, premier flâné. Comme il go, il va te comparer de ta là. Premier flé, vrai, à flé. Te flécha. Aw bismillah, c'est très important aujourd'hui. Anga fla gauche yana anga tabara euro, ok? Yeah. Malion Bebana, c'est fini la récréation. Comme les gars Bakoka, Malien joue les nègres Macono, nègres du Ibeka, Watanea Banefle, Canada Malien joue la table Mouba Benyambo, noté, sans la lapa terminée Bouinini. Après, il joue le pompier, Castroy Djougudo, Nidarou la présent, Benny Alache Oubatien, Ben Manifest, il veut manifester, Job et Joss Boudomblé, Outri Gara Galotré, Parou Kalana Yafiena, à la Léa de Wasson Yamode, Placé sur Jaka Kulte Missirou, Wakalamanti Klogerene, Macron de Ka Hakato, Halimi de Sara, Musokola Sokona Koe, Ibeka Noé, Maliba Trisanami, Demsenu, Bemoto Suena, Wapekana, Jeminai. Betami, ni dalakate bando la ble, beta kalfa ala lauma. Mon président, ni yoroni na i jonga tia finira. Mamunu beki buja dongo dongo ye meda isro. Ga amunu beki tanu dongo do jala ma zira sro. Dusute konya na bo. Akibe ko da famali yo fitna te jamana jo. Ni se kubenya ala, mama ni ibe kate kele ni yorja kele pe mo yo posani. Fatanya ko duba, fatakara be ba ke fe ka fatake to atula. Manita tenyuma fe, basta munu ga dungo tu tigera urute bube fe. Ni bube kunte kuruba, eske ibe ka be lafia. Jina moriya te jamana do wa fer samla te konya na mo. Bube de na le freka ibe ka jukube fasira. Ibe ka ino fe buka juguni nega kini dunie. Inya tu grone na shola ka greki la kuba labi. Hey, on attend droit la cadre drapeau be à la boulot. La chose bizarre, nous nous cadre drapeau be c'est à la boulot. N'a pas de toca on est, on te sait qu'à choix la labi. Ou nous sommes bobby et pour le bâtiment faire candier. Présent coco ka génétique de moi, pas jaranier. Dans ma corde de banin de vous placer blanc be pour be wili. Mon gata bamba juguni, corporo ka fierté. Ça me trouve qu'à nimina meneke. Mon président, ma chica ni nega da iga pour be blanc. Adou me nyoye la et qu'à faire mon de tiens vignera. Salut, 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 salut le Mali, salut la diaspora malienne. Malien, aw bismillah, aw salam alaikum. Ano balmakedo, iba bokum, aw ka soldat depuis Denver. Ko bi choko di ça va. Awa Touré bon la vidéo kono ou bien bi bloqué 100. Bora kam buruja téré no fait c'est ça. Bon la vidéo kono ma fini na ngombi soro. Bon, ni ma bombi bloqué tout de suite. Wa nyetira a falé musila béay. Donc astagfirullah mi dalega ni korege danga bi mine be te foyi finyana isigi lente ni numbara e me uli be klaki buruja ni video la bana isigi kangono wadde se ga ngaji re mi tellement que ni miri jigna la ko de be ngatemi ngatlaka jiba dawka no me ngaji mi wallahi jini ge bena. Mijo Lagaredo, quand même badaye. Elle grandit bien, j'espère. Il veut bisous kala de la part de son bébé. Ani yika soldat. Akeri kelenga soldat, papi keri kelenga soldat, c'est ça. A te fouille la so et téléphone chico. A benala tiabi ka awa toujours kasi téléphone gola. Le politologue de Paris. Awaka papi. Omar and Siri, can you please give me time to finish this? Plus the water on, all that, it's a big noise here. Huh? I was cleaning his pants. Okay, thank you. Yeah, stay away from me right now. I turn on video okay what dim sunu be kana na merde and don Malien au bismillah
et sans plus tarder sujet mi o donendo ya sujet mi o donendo mena nalomatologue le naloma awre kala ja kele ko budisi do bi aya kungulu na timbara la je bay ay ni naje ay laga to naje regardez lui là, c'est très grave. Abura kambanga ni minke mbadam no la yani ngana se jonge to kilema bu mabelma. Segu tungara politologue nalumatologue de New York abura kaminke abarla awde la te bare ibala ne budon asimi de tout don mais asimi be no don asimi gi siga ka lajeli ke mais fengelen kondo ube ka anga barato be noya alhamdulillah rabbil alamin ube ka shogel ka takali labe segu tungara action minke ana to kuma munu be ka fo groupe kono ube ka shogel ka bye bye o de fleni ni shogel yere keto e ka dafri a yere ka dinge sene ngono ni shogel ka wardu ibe bo min ka da klo ko de keo. Parce que comme ils sont pas intelligents, ils sont bêtes. Utado be minke Mali de be bod dinga wono nunu de be jigin dinga wono wire ba datu wire dala nunu ya anga jamana bla dinga wono ni video ke ni mana kanfoni kule bufara dongo do video kuna kado ku sigi femi mai jamana mahal doni iba foko jamana in deunte quoi iba foko malien te quoi Mali ire hine franchi de te nununa ka nyini ka famu o ere tala ka boku sigi doro ka faso in buruja ka anga jamana ke kofe jamana e ka la segin kofe et puis avec là aka mena aka min décortiquer aka kumala awara be min fo kale be ka min ke ni asmi ale be ka min ke no ka soro lagine soro sike ndedo ko se amba soro o yale gerala obena me mba be ju akwa be me ni te kabako yi lakine che nga a informelente aw nyeba la ba do sisa ko kibaru tabulwa haklitala abibo ka kuma fo kuma mununi au contraire de blalendo a renye mais amaye yana be kuma do mi segu tangara be bo kisigi kale be ka minke asimiye ko ni lakine sorasi ke mi fle fangala no de do lakine transition do ku bale gere lakine surasike sekuture naloma tolok lagalagato sekutungara astaghfirullah ma fo sekuture ndadela de ma degi nete se nyama to fo la quoi ni ne tura ka nyagami to la dro a dow be umay ina fo ni na nyogono kuma be mi nyagami che to la lakine transition moko a président Mamadi a bora a ko a te fait ka to comme vidéo manda e mo me a segu tungara parce que tu es bête il la la to de iti yere kalama tu es bête et tu es bête et te denye ne ta do mu den sugu ye e wolo ke bla gnye kono fe ben ala che segu tungara ami nyoko yi mais ambe ala barkada ikal naloma de ala parce que abanwa tien se gamma iyo e itunne no vidéo la nouvelle duman gansan abodi takodi awma ayala me akausa ni munu ye olube dala akausa ni munu ye olube keru blabla ani j'aime akausa ni munu ye oluba partager segu tungara akausa ni munu ye olu dalendo ala munu te maliko kalama no fe malika ci oluba la me ka dala nyala me ani nyala me ka dala utikele ibita dola me atikomi iyala me ko ibako ubi isone ndo ay no ibe kala me abena mune fo faso koina pour que awka don abaw senda yorobi mais ni nyogo laga to be kele la amase mo kale re kele awbali toyi parce que ale be klak ha re kele uye kele no yawo kuma chamanten naw asmi ye tnye ayame asmi ba don ne mi fo ay o de tnye ne ni fo amena wambe ka siga ka video klabela ngo shogel ka bara ka nyesi asmi ma do rete ka ale re shogel sigoro glankanya ka video mani ni mo kaka akla ka dafalendo na chirani asmi je ko asmi de beta ale de be fe ka asmi lata c'est ça ne a fo ngo shogel be kanike ayre de kama mais amami famu ayre de beta na ayre parce que il est bête lui aussi shogel kungolo la je donc
aw ni ala cɛ hakili ɲuman bɛ kɛ ni kunkolo sugu kɔnɔ kunkolo sugu bɛ Choguel kun a y'a lajɛ hakili ɲuman bɛ se ka kɛ ni kunkolo sugu kɔnɔ cogo di Assimi Goïta ne ka kuma n'a y'i diya a lamɛn n'a m'i diya a lamɛn mais Choguel bɛ taa n'i ye n'i ma taa ni Choguel ye Choguel bɛ taa ni e ye an b'o kɛnɛ de kan bi mais bi u yɛrɛ bɛ ka taa n'u yɛrɛ ye parce que sisan u bɛ ka bɔ ka bila sɔrɔsiw de la ne m'a fɔ i ye Assimi n ko fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan k'i taw tɛ u tɛ yan i kama dɛmɛbaga foyi t'i la mɔgɔ si tɛ yan min b'i nɔfɛ mɔgɔ si tɛ vidéo man ninnu na min bɛ e kɔ Assimi Goïta ne m'o fɛ yan i ma ban ma i ɲɛ t'a la n'a cira i ni Choguel cɛ Choguel de bɛ ka wari d'olu ma e tɛ ka wari d'u ma u t'a dogo o ko fana i tɛ k'u gɛrɛ u la hali Ben le cerveau Sékou Tounkara bɛ fɛ ka o fana kɔri ka bɔ i kɛrɛfɛ ka taa n'a ye mais Ben tɛ naloma ye Ben b'a dɔn n'a bɔra sɔrɔsi ninnu kɔrɔ ni Ben n'i bɔra sɔrɔsi kɔrɔ walahi an bɛ san pɛrɛn jigin kan to yen dɛ ni Assimi bɛ taa kaso la i n'a ka taa n'a bɛ faga i n'a ka faga wa n'a bɛ to faamaya la i ka to a kɛrɛfɛ i k'i kumakan yɛlɛma l'un des trois o saba de bɛ yen a y'a kɛ to Sékou Tounkara bɔra a ye Choguel ka tagali tɔ la teliya maa minnu bɛ ka bɔ ka CNT mɔgɔw kɛlɛ ani ka Assimi kɛlɛ ko parce que a ma taa Choguel ka sira fɛ olu bɛ ka Choguel ka tagali tɔ la teliya Choguel ni y'i tagatɔ de Assimi t'i gɛn o i ka lagalaga i ka nalomaden ninnu de b'i labɔ ala tɛmɛ an ka nalomaden lamɛn an ka nalomaden lamɛn a ye min fɔ an ka nalomaden lamɛn an bɛna nalomaden an bɛna lamɛn nalomaden Tounkara an ka lamɛn Tijo bonjour ko bɛ cogo di astafurulayi an ka nalomaden lamɛn nalomaden bɛ yan an bɛna lamɛn n y'a ta Delforo ye parti min tigɛ c'est ça qui m'intéresse n ye discours nin bɛɛ lamɛn n ye tigɛlen dɔw lajɛ mais min tigɛlen bɛ Delforo ka page kan c'est ça qui m'intéresse n bɛna o de jouer an ka nalomaden lamɛn aw pɛrɛlen don wa a y'a partager an k'a lamɛn Voilà, a y'aw tilen cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba dɔgɔyaw nɔfɛ kalan ko Assimi k'a k'aw tilen cɛkɔrɔba ye Choguel cɛkɔrɔba Sékou Tounkara ka cɛkɔrɔba a y'a lamɛn n'a ni kuma bɛ sɔn ka farinya peut-être a tɛna diya u ye mais tiɲɛ de don kuma Assimi k'a k'aw tilen cɛkɔrɔba ye aw ka cɛkɔrɔba lamɛn Choguel Mayiga ni fɛn ye Choguel sɔrɔ a bɛ taa n'aw ye a bɛna fɛn fɔ nin yɔrɔ in na yan a ka bon hakili ma Maliyɛnw aw bɛɛ ka nin lamɛn aw ka partager Assimi k'a sɔrɔ a k'a lamɛn Choguel bye bye ni y'i tagatɔ de i daga bɔtɔ de filɛ an kunna premier ministre galontigɛla kalabanci lagalagatɔ anw faso tɛ jɔ ni mɔgɔw ye minnu filɛ kuma la Sékou naloma Sékou Tounkara aw ka Sékou Tounkara naloma anw faso tɛ jɔ n'a ye jamais anw ka faso a tɛ jɔ ni nin ye ayi a kana aw yɛrɛ sɛgɛn u bɛ fɛ ka retour bon ka na M5 ma M5 mɔgɔw an bɛ k'aw kɔnɔ n'a y'aw tɛgɛ dayɛlɛ Choguel n'a ka lagalagatɔw natɔ ye a bɛ anw ni anw cɛ an k'a lamɛn Assimi Goïta k'a lamɛn Sékou Tounkara bɛ ka min fɔ min bɔra Mali la o don ni justice y'a minɛ k'a bila a y'a lamɛn a bɛ na min fɔ. Yɔrɔ de ma Assimi walayi a y'aw tilen cɛkɔrɔba ye cɛkɔrɔba dɔgɔyaw nɔfɛ kalan gosi aw nɔfɛ ni ko ye cɛkɔrɔba sɔrɔ ni dusukasi y'a sɔrɔ de ko ka sɔrɔ petit kɔrɔ ne ma kelen-kelen sɔrɔ ka si bɔ tigɛ fɔ n'a ni kuma bɛ sɔn ka farinya peut-être a tɛna diya u ye mais tiɲɛ de don jamana tɛ jɔ nkalon kan jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan. a y'a lamɛn Mamadi Doumbouya filɛ nin ye Guinée aw Choguel kelen tɛ dɛ mɔgɔ mɔgɔ ye aw lafasa depuis aw nana transition na Mali mɔgɔ ɲɛnama star fara mɔgɔ caman kan a caman malola mɔgɔw bɛ ka malo de mɔgɔw c'est à dire mɔgɔw ka dignité bɛ ka bafouer quoi ni régime. a y'a jɔ n k'a tigɛ Maliyɛnw aw tulo bɛ nin na aw yɛrɛ tulo bɛ nin na mɔgɔw c'est à dire que a taara Laginɛ président tɔgɔ ta fɔlɔ a seginna a y'a rétrogradé a nana kɔfɛ ko Choguel aw mɔgɔw bɛ k'aw lafasa o tuma Mali de bɛ lafasa wa ou bien mɔgɔw de bɛ ka lafasa aw bɛ ka jɔn lafasa aw faso wa ou bien Choguel ni Assimi aw bɛ balancer la aw ni ɲɔgɔn cɛ hali aw t'a dɔn aw bɛ min lafasa aw bɛ tila ka bɔ k'a fɔ aw da la quoi Maliyɛnw a ye nin lamɛn Ala ni kira kama aw kan bɛ nin de ma
ko nin de aw ka politologue a yɛrɛ ye tɔgɔ naloma ye tɔgɔ da yɛrɛ la aw sɔnn'o ma aw bɛ ka tɛgɛrɛ fɔ a kun aw faso bɛ ka buruja don o don ni den suguw fɛ a y'a lamɛn u bɛ ka maaw de lafasa u tɛ ka faso lafasa faso ko tɛ nin video man ninnu u bɛ bɔ n'u yɛrɛ ye wa u bɛ ka maa minnu lafasa u bɛ tila ka taa n'olu ye an bɛ sɔrɔ k'an ka jamana dilan anw ba sigilen don an t'an kunfɛ an ti maa kɔ an bɛ mali de kɔ a n'a jɔbaga ɲumanw an ti maa bɔ maa la n'u nana u bɛɛ ye kelen an bɛ fara u kan an bɛ jamana in dilan ni hakili ye an bɛ kuma mɔgɔw ka faamuyali sɔrɔ u k'a dɔn min y'an faso sɔrɔ a bɛ labɛn ni hɔrɔnya ni tiɲɛ fɔ de nkalontigɛ t'a la jɔ ka tugu maa dɔ kɔ k'a kɔrɔta a tɛ jamana ci jɔ jamana min karilen don i n'a fɔ mali bɛ cogo min bi mali bɛ dingɛ kɔnɔ mɛ anw na fasabagaw minnu kan k'an bɔ dingɛ kɔnɔ nin y'olu ka kɛwale ye mɔgɔw minnu hakilila ko an bɛ Asimi ko juguya de la juguya tɛ minnu bɛ Asimi ko juguya la a b'u lamɛn yan a ye Seku Tunkara lamɛn. Qu'on se dise la vérité. Ne comptera problème sera. Vous laissez les gens, vous me humilier, mais ça. Et on appelle ça Malikura. Ça n'a rien pour ça, on Malikura ça. Si c'était quand on ça va. Allez, nous que quoi au coup de taille. Nous la position mon bénin banane pour boy. Au coup de taille crime. Mon bénin entoure au coup. Mais n'y aura pas de Asimi awe coup d'état minke. Pour que nous n'ayons pas à défendre, Fomba fait beau bofara de là. Nous n'avons pas bofara de là pour la constitution fallait. Parce que à 7 ans, constitution euro mina ko coup d'état maine. Nous n'avons pas euro de man. Vous pouvez faire un galon de main. Ka coup d'état ko ka je ka ke nyumaye. Ka constitution réglant mina coup d'état ya marialendo. La to ka kuma fleni. Malion be ka boli ka bo femi nye ka mai. Naloma yimbe coup d'état. Ada nyoro ani Fombaw munu te kodon uma kala uma yala u te foi kalama foi u ta do jena kiye kono te foi do Seku Tunkara be America amade le kata Europe ni New York te na Euro jana o fila ye o fila Bamako Seku ka surun kateme e New York ni fila ka New York ni fila exactement 2 heures kuma do ata boere ne red de la ka bola ka ma 2 heures dafa nana do fila kateme kata tourner pas sans faire à ce moment Baltimore ni ne ayra ba don quoi yere fote wasote iba bukum ne yalala américain dugu dumamba kelente intuguni sa mami be ala barka da Amérique kono ya an yalala an ko fam an mawi an be feum bo nyona ni naloma ken dan New York de New York fana betere zone ndo de do ni de kuma kan flenieta maliuma aw ka lamɛn kuma min bɛ ka bɔ a da n'i y'a lamɛn a b'i dusu kasi c'est à dire que a b'i ni tiɲɛ a b'i jigilatigɛ maliko la i bɛna ye bi de ko Asimi y'a bolo don a yɛrɛ kɔnɔ ni Choguel tali ye ni Choguel ka baara de ye et puis a bɔra n kuma tɛ to o kɔnɔ foyi tɛ to o kɔnɔ u bɛ waso ni fɛn bɛɛ de ye a yɛrɛ ko ten ko Choguel y'a wele a fɛ yen a taara Choguel fɛ yen k'ale kasira de an ka dangaden na mɛn. Production ta bonya. Parce qu'on y a pas où là dit, parce que nous qu'on fait mon numéro miaké, que est crime, ah ok. On prend une condition de bois, nos berania en tout là quoi. On nous qu'on fait un crime qu'à utiliser. Avec un moreur ou toi, on lui a moreur ou debout, ou qu'à casser des services au tien, ou qu'à dignité au bafouillé. Vous êtes là, à la petite tellement bien, à nous une tournée assigner nos caractères, bi, ou bébé du à faire bi. À la quelqu'un au malikono, mon homme nous y a de fraouiller. Ayo trophée di mogoma ayo mogo chama décoré mais ni mogo na décoré bi o ye bande cerveau ni ne Seku Tunkara ni yere wolo ni M5 mogo am Malio awre global are naloma ko kale de kanka décoré ale ni lagalagato ani hene boneto mamunu be Choguel ko M5 parti be Choguel ko ngamo de man kante M5 bema mogo chama be M5 ni na wu yere fam u ye jamana faamu u y'a ye janfa de bɛ ka labɛn u ka kɛlɛ kɛra fu ye olu y'u tigɛ k'u jɔ kɛrɛfɛ peut-être kɛlɛkɛ bere t'u bolo wa kɛlɛkɛ fɛrɛ de t'u kɔnɔ wa walima u bɛ k'u labɛn wa n t'o dɔn mais M5 bɛɛ tɛ n kan tɛ M5 bɛɛ ma min bɛ Choguel kɔ olu ye hɛnɛ bɔnɛw ye bɛɛ le cerveau ye lagalagatɔ ye Seku Tunkara o ye naloma ye Boumabel Gabi Malien Kati 24 Amara Sila Amara Bachili Fomba nta olu ta tɔgɔ tɛ n bolo aw yɛrɛ k'an dɛmɛ an ka tɔgɔ dɔ da olu la nin ye Mali de ye
Mali de filɛ nin ye Mali politicien dɔ ko o ye politicien ɲɛmɔgɔ ye k'a bɛ parti politique b'a bolo hali n'a ma deli ka jama sɔrɔ vote la n'o ye Choguel ye o de ka baarakɛta filɛ jamana kɔnɔ ka tigɛ jamanaden dɔw la ko halalaw tɛ k'u bɛ se ka san ko maa feeretaw don ko barika t'u la ka tigɛ u la olu fɛnɛ sɔnn'o ma ko tiɲɛ don olu ye naheriw de ye olu ye bɔyɔrɔntanw de ye danbe t'u la u mago t'u masaw ka kumasuli la olu fɛnɛ bɛ taa Choguel nɔfɛ ka wari minɛ minnu yɛrɛ bɛ tunga fɛ u tɛ jamana wɛrɛ ka fɔ Amérique yan i n'a fɔ nalomatɔlɔg n'a ɲɔgɔnnaw Amérique jamana kan yan ka dɛsɛ k'i yɛrɛ ta ka i ka faso dɛmɛ ni kunkɔrɔta ni hɔrɔnya ye ka n'i yɛrɛ bila ni minɛn kɔnɔ Bako e bɛ min bɔ i ka kuma bi an b'i deli quoi i komi i ye baliku de ye bɔ i ka kuma nin kɛnɛ in kan ne bɛ fɛ k'e lamɛn n'o ka sɔrɔ e fɛnɛ ta kun tɛ tɔgɔ ɲini ni jama ɲini ni yɛrɛ lagosi ye bɔ Sékou Tounkara de kumakan filɛ ko ni sɔrɔdasiw kan ka médaille di mɔgɔ ma bi Maliko la médaille bi di jɔn ma jamana karilen don a ma ɲɛnabɔ fɔlɔ élection ma kɛ président ma sigi civilité fanga la guerre bi jamana kɔnɔ maaw tɛ ka taa école la aw ni Ala ni kira cɛ médaille bɛ di jɔn ma nin wagati ninnu na an bɛ médaille ko kuma de la aw ɲɛta la ninnu bɛ ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ de ko k'olu de médaille d'u ma ka médaille d'u ma k'u ye mun de kɛ mun de kɛra Mali ye ni Mali basigira excès ne bɛ bɔ ka vidéo kɛ tan ninnu contre la n tɛ Mali jugu ye o ne yɛrɛ ka surun Mali de Ala ni ninnu ye aw ni Ala ni kira cɛ ninnu de filɛ nin ye ko ka médaille di Sékou Tounkara kumakan de ye nin ye a delila ka bɔ n ko naloma don lagalakatɔ don a delila ka bɔ ko Assimi kan ka mission de organiser Kuluba ka saga faga k'olu ka taa saga dun i m'a ye n'a bɛ kuma a b'a fɔ Assimi b'a ka sɛsogo ɲimi na an bɛɛ ɲɛ tɛ nin ko la bi yan dusukasi bɛ maaw la Mali kɔnɔ guerre bɛ yen maliyɛnw bɛ ka faga an ka donso wulilen don k'u jɔ ka kuma ka ko bɛɛ kɛ walasa yɛlɛma bɛ se ka don Maliko la a ɲɛ tɛ ka ye maaw tɛ ka kalanso bɛɛ sɔrɔ kalanso bɛɛ dayɛlɛlen tɛ préfet bɛɛ t'a ka yɔrɔ la ninnu de bɛ ka wuli bi ko médaille ka d'olu ma nka donso minnu bɛ k'u yɛrɛ faga Toloba n'a ka mɔgɔw dɔ bɛ ka sɛbɛn yan olu bɛ mun de fɔ Maliko la olu minnu sigilen don u bɛ ka armée deli hali bi u ma jigila tigɛ u k'u tɛ bɔ Mali kɔ Toloba yɛrɛ ka kuma laban ko ni Mali y'a dɔn an tɛ se ka ɲa fo ka pacte signer ni terroristes ye k'u k'a f'u ye kɛnɛ kan u k'a da kɛnɛ kan walasa kɛlɛ ka bila olu ka marifa bila jamana ka taa terroristes ka sira kan an ser'o yɔrɔ ma bi mais Sékou Tounkara bɛ ka bɔ ko ka médaille di ale de ma k'ale ni Ben ye mun kɛ Mali ye Sékou Tounkara Ben le cerveau bɔ i kana fɔ maliyɛnw i n'i fa n'i ba cɛ i ye mun kɛ Mali ye Ben le cerveau i ni Ala ni kira cɛ bi tɛ e malodon ye maliyɛnw bɛɛ ɲɛna nin kuma de bɛ ka bɔ aw yɛrɛ ka mɔgɔw da CNT ni gouvernement de bɛ ɲɔgɔn na bi militaires ni gouvernement de karilen don ɲɔgɔn na Ben le cerveau révolution bɛ min hɔrɔnya bɛ min aw ka kɛlɛ nafa bɛ min ka taa boulevard fa jama la a nafa bɛ min i ni Choguel ka fɛn na bɛnnen ni fasodenw ka nafolo ye ka jama la girin k'u kɛ bɔlɔn kɔnɔ ka taa tɔgɔ ɲini aw ni Ala ni kira cɛ a fɛn bɛ min a nafa bɛ min ka se jamana ma Ben le cerveau est-ce que e ni médaille ka kan i ni Ala ni kira cɛ i ni médaille ka kan nalomatɔlaw ko ten naloma ko ten danbentanden ko ten lagalagatɔ politologue de New York a ko ten ko ni médaille bɛ di mɔgɔ ma bi médaille bɛ di ale ye Ben le cerveau M5 mɔgɔw médaille bɛ di aw de ma an ka lamɛn dɛ a ma dan nin dɔrɔn ma a ka kuma n b'a bɛɛ décortiquer 5 minutes de don mais a décortiquer bɛ janya n bɛ tila ka Boubou Mabel sama k'a lasigi nin vidéo kelen in kɔnɔ yan ni Ala ni kira sɔnna ma aw kana taa yɔrɔ si n b'aw bila lamɛnli la bi aw yɛrɛ k'a lamɛn transition mɔgɔw ensemble bɛɛ k'a lamɛn CNT gouvernement militaire u dan ma a n'u ka dɛmɛbagaw hakili ni conscience bɛ min na dusu bɛ min na Maliko la u bɛɛ k'a lamɛn ne kan b'olu de ma ne kan tɛ fatɔ ni lagalagatɔw ma u yɛrɛ fara u bɛ ka Choguel ka départ fɛnɛ labɛn k'a ɲa ko ɲuman k'a d'a ma ninnu mana tugu maa o maa kɔ i bɛ dafiri ninnu mana maa o maa dɛmɛ i bɛ dafiri fura foyi t'a la jamanadenw de filɛ nin ye dɛ maliyɛnw de don u bɛ ka an lamaloya ninnu de bɛ ka Côte d'Ivoire neni ka Sénégal neni ka Niger neni ka Burkina neni a ye ɲamaden lamɛn ani kɛlɛ in kɛ n bɛ taa te kɛ n kun ka na mɔgɔ caman bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu yɛrɛ tɛ Mali fɛ an b'olu caman de ye aw kɛrɛfɛ Mali kɔrɔ t'o ye koyi maître Tapo yera mun ye CNT goya mɔgɔ ye mɔgɔ ye CNT fɔlɔ dɔw yɛrɛ tɛ maître Tapo de yera ye ne ka kuma ninnu man da u tulo la mais c'est la vérité
Si Sogel n'est ni madame la droite, Assimi, vous êtes responsable. Ça, c'est clair comme bleu du roche. Ni Sogel Dourali, madame la CNT, mon rôle, c'est que Sogel Dourali, en besoin. Peut-être opposant. Mais nous, il y a un Dourali à Tébéon. Alors, il y a un manqué. Mais moi, on a institution qu'on a lu à Sogel Dourali à Kofema Bola. Ou on crée fait on a bien nous avec baroque. On te fait pas, on va faire Sogel Lima. On t'a mal croire, on va tirer fait nous. Les gens observent, les gens voient tout. Ah, il y a un gars qui a kata konun glan. Ka tokoroba kayina fo gwe baloni ka jedi sen famo yi. Vraiment il est toro parce que on be bol logique de kono. Mo ya yere fa wi voilà. Ne coûtera problème so. Ne na aussi afficher les mailles. Pourtant des followers parmi les vidéomans ka ngiriskita ka aussi porter. Ne le cloque Mamadou Bila samba so abenne be nyoko ndomudu. Peut-être ne ka franc parler parce que ne fera check Aklobala Sogel ne be k'ale tɔɔrɔ sisan komi Sogel dalen don a la ko nin cɛ in lamɛnnen don donc a yɛrɛ dalen don a la a lamɛnnen don a ye wari minɛ Sogel bolo k'i fa ani Bubmabel u b'u pari la de don o don sisan k'a taw pari walasa aw bɛ lamɛn i b'a fɔ k'u ma deli ka pari kɔrɔlenw ni kolonw de bɛ ne ka na don o don n bɛ min don so n bɛ min don ni n tɛ taa yɔrɔ la olu de bɛ ne ka na ka video kɛ diɲɛ don o don a dɔw la n b'u don yɛrɛ ka taa kɛnɛma ci surumaniw de la ka na n ka yɔrɔ surunin finiw ne bɛ video kɛ n'o de fini t'a to i bɛ lamɛn kuma min bɛ bɔ i da dalakan dusu min b'i la ka ɲɛsin i faso ma tiɲɛ min bɛ bɔ i da o de b'a to maaw bɛ maa lamɛn a ko ni Mamadou de la Guinée transition présent k'ale bɛ ka min fɔ ni o de kun don o b'ale gɛrɛ a la. O b'ale lamɛn o b'ale gɛrɛ a la o ye Seku Tunkara ka baara kɛ kun filɛ nin ye a ka baara kɛ kun tɛ a bɛ kuma min fɔ a nɔ ka ye jamana ka ɲɛ t'a la ale t'o nɔfɛ ale bɛ fɛ ale de ka gɛrɛ u k'ale de la gɛrɛ n'ale gɛrɛla n t'a dɔn a bɛ na min kɛ naloma maa min t'a yɛrɛ kalama e bɛ gɛrɛ an ka jamana jɔlaw la n t'a dɔn e bɛ na mun de kɛ yen mais i gɛrɛla Sogel min na a résultat filɛ nin ye Sogel tagatɔ filɛ nin ye i filɛ nin ye ka Sogel ka démission tɛ dɛ a ka gɛnni e de sababu la Sogel bɛna gɛnni bugurinjɛ ye bɛɛ ɲɛna don o don a b'a da yɛlɛma don o don n'a bɔra ka militaires tanu bi sini a bɛ bɔ k'u kɛlɛ sinikɛnɛ a bɛ bɔ k'u tanu o kɔfɛ a bɛ bɔ ka bila o la a b'u dɔgɔya a b'u menacer a bɛ chantage k'u la e ni Bubmabel aw kuma o kuma aw b'a don sɔrɔdasi ninnu tulo la ko ils sont illégitimes illégaux ko ils sont illégaux parce que k'u ye coup d'état de kɛ aw de b'a sɛbɛn yan aw b'a fɔ aw da fɛnɛ na e ni Bubmabel aw fila Seku Tunkara i ni Ala ni kira cɛ maliyɛnw k'e lamɛn ko nafa jumɛn bɛ y'a la e bɛna mun kɛ Mali ye ni dusukasi ni mɔnɛ tɛ k'a don maliyɛnw na Laginɛ président b'e lamɛn a ye min fɔ e ma mɛn yan mɔgɔ si kana olu tɔgɔ ta k'i bɛ activisme kɛ n'a ye mɔgɔ si kana olu tɔgɔ ta Facebook kan k'i b'olu majamu k'u ma se mɔgɔ ma e m'o mɛn yan a fɔra ye Guinéens ye e ɲɔgɔn de les Guinéens sont patriotes aw de kama jamana patriotes tɛ se ka bɔ parce que u bɛ siran aw kana n'u neni k'u fa neni k'u ba neni a ye ne ka fa neni ba neni a y'a kun dɔya aw ɲɛ b'a la pourquoi n b'a kɛ yan n dɛsɛlen de b'a kɛ a man di n ye ba neni man di n ye fa neni man di n ye mais o maaw de b'an ɲɛkɔrɔ u b'o de ta la k'an sɛgɛrɛ k'u b'an ka jamana ci n'a ye ne ye n yɛrɛ di o de kama ne jɛra mandiya ni danaya mɔgɔ si kana da ne kan n'i tɛ Mali fɛ i tɛ se ka danaya da ne kan i b'i sigi de a bɛ nin kɛ i ba o tɛ min bɛ kuma kɔnɔ i t'o de lamɛn la min bɛ ne ka kuma kɔnɔ n'i m'a lamɛn i tɛ se k'a kuma ta fan faamu i bɛ n'i sigi k'i bala yan hee a bɛ nin na a don ta a bɔ tan ne nin tɛ kuma de don aw tulo bɛ nin mankan na Laginɛ président y'a fɔ Seku Tunkara n'i t'a kalama n b'a f'i ye ko e ɲɔgɔn daba den k'a tɛ Laginɛ o de kama a ye kangari da a ka jamana denw ye wa u y'a lamɛn ko ka bɔ ka transition tanu ka tɛgɛrɛ fɔ n'olu ye ka ale tɔgɔ ta k'i bɛ jama ɲini n'a ye ko n'a ye maa o maa minɛ a la i bɛ taa kaso la mɔgɔ si kan'a kɛ Laginɛkadenw b'u ka jamana fɛ e de bɔra ka Laginɛ dɔgɔya yan e de bɔra k'u lagosi yan donc an b'a ɲini i fɛ i ka taa Laginɛ président ka o kuma ɲini i k'a lamɛn a y'a ci a ma a ka inbox kɔnɔ a k'a lamɛn Laginɛ président tɛ mɔgɔ sama ka gɛrɛ i la anw ka président ye anw kuma suli maa min ka jugu ni aw ye a y'o de sama ka gɛrɛ a yɛrɛ la a panna aw kunna ko aw ka dɔgɔn ko aw ye ɲɛbɛrɛ ye a taara Kemi Seba de ta ka gɛrɛ a yɛrɛ la Asimi y'o de kɛ
Asimi ka défaut juguba filɛ a y'i affiché ni Ben le cerveau ani Kémi Seba de Ben le cerveau ye min kɛ Mali la fo ka taa fɔ min kɛra maliyɛnw tɛ ɲinɛ a kɔ a bɔra bɛɛ ɲɛna yan k'a kɛ Asimi ka kuma ye ko Wagner bɛ Mali kɔnɔ ko kalo 6 kɔnɔ ni Ala sɔnn'a ma ko Mali bɛna lafiya guerre bɛ ban pewu anw bɛ ɲinɛ mais Arasa tɛ ɲinɛ Arasa de y'a sama ka na k'a bila kɛnɛ kan o don ka bɛɛ lajɛlen hakili jigin a la Ben le cerveau a lamɛn ka ɲa Asimi Goïta a lamɛn ka ɲa i ye photo ta ni activiste sugu minnu ye i k'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don Sékou Tounkara mankan filɛ nin i t'i jija i k'a wele joona sinon i ka fanga bɛ dafiri i jija i ka se anw na ani i kɛrɛfɛ mɔgɔw la u ka Choguel nɛni dabila Asimi sinon ko i ka fanga bɛ dafiri i jija ne ye min f'i ɲɛna a don sera Choguel y'a yira bɛɛ la a ma dogo maliyɛn bɛɛ y'a natɔ ye a bɛ ka n'a yɛrɛ de dilan fɔlɔ k'i sigi o de kama kasara min bɛ jamana sɔrɔ Choguel ka sira t'a la Choguel mago foyi t'a la min bɛ Mali sɔrɔ min kɛra Bankasi Choguel ka bayi t'o la Choguel b'a yɛrɛ de sigiyɔrɔ ɲini o don o de bɔra a bɔra o de la a bɛ ka kuma f'a kumakan bɛ kɔrɔkɔrɔ a kan kɔrɔ ko e t'ale minɛ ko ni président dɔ de don k'u b'i gɛn e t'ale gɛn a b'a ɲini fɛ i kana gɛn fɛnɛ Choguel fa bɛ yɛrɛ sigiyɔrɔ in nɔfɛ a ɲinanen don Mali ni malidenw kɔ o de kama a ye nin vidéo man ninnu ta lagalagatɔ ni naloma ninnu ta u yɛrɛ bɛ min fɔ a ma ni n bɔra Sékou Tounkara ta la n bɛna Boubou Mabel ta jouer aw k'a lamɛn a bɛ min fɔ Choguel ma a kelen pe k'i sigi durant des minutes n bɛna k'a la maliyɛn bɛɛ k'a lamɛn n bɛ sɔrɔ ka o décortiquer mais Asimi Goïta Sékou Tounkara lamɛn k'i k'a gɛrɛ i la et puis aw ka fara Choguel la a lamɛn. a y'a bila o kunna mɔgɔ mɔgɔ b'aw fasa da kan o tɔgɔ kuma dumanw fɔ aw ye o tigi t'aw fɛ. o ye danni voilà la vérité mais jɔn jɛ fana ni sincérité t'a la o jɛ tɛ taa ɲɛfɛ a mɔgɔ mɔgɔ n'i ye mɔgɔ janfa Ala ta to i da kuma bɛɛ de fɔlen fɔra ɲɛna bi koyi CNT man di mɔgɔw ye parce que jaw kɛrɛfɛ mɔgɔw bɛ premier ministre dɔgɔya o ye kelen ye mɔgɔ minnu ye kɛlɛ kɛ hali 2% tɛ CNT kɔnɔ mɔgɔ minnu gɛnna olu ka mɔgɔw de kɛlen bɛ ka CNT fa o ye Mali kura ye o mɔgɔ kelen de bɛ bɔ don o don ka tila ka fara jaw kɛrɛfɛ mɔgɔw kan ka premier ministre dɔgɔya ni ko y'a sɔrɔ ni ko ye premier ministre sɔrɔ dusukasi dɔ bɛ a tɛ kun mɔgɔ dɔw fɛ ni ko y'a sɔrɔ ayiwa juru dɔw juru sara ye dɛ san'o ye. Asimi ni ko ye Choguel sɔrɔ juru de ye juru sara ye ne y'a f'i ɲɛna Asimi n'i tɛ lamɛnli kɛ o de y'i ka problème ye i y'a to an sera yan i bɛ tila ka na segin anw ta ma ka anw ka jamana tɔ bɛ tiɲɛ anw bolo i b'o baara de la tan Asimi Goïta i ma sɔn ka lamɛnli kɛ an bɔra k'i kɛlɛ tiɲɛ kan i b'a dɔn fɛnɛ k'an bɛ tiɲɛ na wa i b'a dɔn dusukasi min b'an kan nin den sugu bɛ ka min fɔ a bɛ fasoden ɲumanw de bila nɛni na i b'o dɔn fɛnɛ i b'a dɔn min ye anw bila e la nin kuma ninnu lamɛnli de don bi kuma ninnu da ɲɛsin i yɛrɛ ma i k'a lamɛn kosɛbɛ ko juru don ye juru sara ye ni fɛn ye Choguel sɔrɔ i y'a laɲini Sékou Tounkara fɛnɛ filɛ k'i menacer Boubou Mabel ta kɔfɛ Amara Baciliw bɔr'i kama yan mɔgɔ mɔgɔ bɛ Choguel kɛrɛfɛ n'a ye wari d'u ma u mago tɛ aw ɲalen na aw tiɲɛnen na wari dir'u la u ma min kama u bɛ bɔ o intérêt de nɔfɛ u ka sira t'i la Asimi u tɛ Mali ko la Mali tun ɲɛ sira la i yɛrɛ ɲɛ bɛ vidéo maniw cɛ la bi dɛ i ɲɛ b'a différence la bi Sékou Tounkara b'i nɔfɛ a t'a dogo i la ka da ka Choguel de ye wari d'ale ma an k'a lamɛn hali bi an ka taa n'a ye. Cheikh Modibo Umaru diɲɛ bɛɛ la ko kamalen sabu ko kamalen jamana sanu ka ko la bana cogo jumɛn i fɛnɛ t'a bɛ laban ten o de fɔtɔ filɛ ala kama tɔ koyi a ye gravage na a ka ne bi ne ye école ye bi rappeur américain école o bɛ yen aw ka star baw aw ka waritigi baw aw ka opérateur kolodi baw mɔgɔ baw minnu b'a ka dugu kɔnɔ dugu wɛrɛw de bɛ k'olu sankɔrɔta aw yɛrɛ tɛ k'olu sankɔrɔta ni mun ma taa kaso la o bɛ ye problème dɔ la a bɛ ka mɔgɔw lebu fan bɛɛ c'est la vérité a bɛ fɔ ko justice tɛ dɛ aw bɛ se ka nin bɛɛ feere c'est la pure et simple vérité c'est un régime militaire c'est la vérité. C'est la vérité Asimi Goïta aw bɛ ka maaw tɔɲɛ aw bɛ ka maaw malo aw ye dɔw faga c'est la vérité mais nin naloma in t'a dɔn a bɛ ka min fɔ parce que nin ye ni Choguel ka confrontation de labɛntɔ ye aw bɛna fɔ anw ye yan min ye Bubey sɔrɔ aw bɛ tila k'a fɔ an ye min ye IBK yɛrɛ sɔrɔ c'est la vérité aw bɛ ka maaw tɔɲɛ Sékou Tounkara ka kuma don ne ka kuma tɛ aw minnu bɛ ka Asimi dɛmɛ aw minnu tugura Sékou Tounkara nɔfɛ k'a lamɛn ka Asimi dɛmɛ n'o ye n'a kulera ko Asimi aw bɛ kule a nɔfɛ aw yɛrɛ ɲɛ b'a kumakan na bi aw tulo b'a la bi nin bɔra k'i sigi maloya t'a la u tɛ maloya dɛ u tɛ gêné a fɔra aw ye ko maliyɛn bɛ dɔn o de fɛ a dalakan dafarinya ko tɛ ninnu ye dafarinya de ta ka anw sɛgɛrɛ n'a ye anw fɛnɛ bɛ nin ɲɔgɔn de ta
ko kunbɛnna ye dafarinya ye mais min ye tiɲɛ ye an b'o woloki k'o di ɲɔgɔn ma a yɛrɛ ko ten ko c'est la vérité aw tɛ ka ɲuman kɛ aw ye coup d'état de kɛ ka na en même temps aw bɛ ka fasodenw tɔɲɔ an ye nin bɛɛ fɔ aw ye aw bɛ fɛn fɛn kɛla bi n'aw bɛ k'a ɲini ka Mali ɲa n'o ye olu b'o tɔgɔ ɲuman ta olu bɛ tɔgɔ jugu fɛn fɛn kɛ n'a bɛ Mali d'Afrique an kuma soli u b'o bɛɛ ta k'o di e ma don dɔ ninnu bɛna fɔ ko aw de kama k'u bɔra ka bila a jɔta dɔ bɛ ka Iba ba nɛni ale tɛ Iba dɔn ne tɛ Iba nɛni walayi ne tɛ Iba nɛni parce que temps tɛ n bolo bi ya fo profil bɛ n'i sigi yan i bɛ nɛni kɛ ne tɛ jaabi bi i b'i sigi i b'a lajɛ dusukasi min bɛna da i ba ni i fa kan i ka kɛlɛ kɔnɔna la n b'o de ta k'a d'i ma n tɛ kuma caya Asimi Goïta k'i préparé de Sékou Tounkara bɛ k'o de fɔ bloc foyi t'a la nin ye Choguel tagabolo de ye u bɛna dɔn tuma min k'u y'u sen don u yɛrɛ kɔnɔ o b'a sɔrɔ il est trop tard u bɛ tila tuguni ka u ye kɛlɛ min kɛ k'a ɲɛsin an kɛrɛfɛ jamanaw ma u b'u cɛ ka bɔ i kɔrɔ o la Choguel yɛrɛ bɛ tila k'a cɛ ka bɔ e Asimi kɔrɔ k'a fɔ k'ale ma jamanaw kɛlɛ a ma CEDEAO kɛlɛ a ma Faransi kɛlɛ a bɛɛ ye e de ye e ka direction de don i nana n'o de ye olu y'o de exécuter o de bɛna ta ka di i kelen ma maliyɛnw bɛ kiiri bɔ i la i y'a ni diɲɛ bɛ cɛ tiɲɛ i b'a kɛ cogo di i tɛ se ka maa si jaabi i bɛ bila maloya minɛn kɔnɔ hali n'i ma minɛ n'i ye hɔrɔn ye hali ni coup d'état ma k'i la n'i ye hɔrɔn ye Asimi i bɛna démissionner i yɛrɛ ma i kan k'i yɛrɛ faga ni nin ye Japon ye a tigi b'a yɛrɛ faga de olu tɛ nin k'u ka jamana la yɛrɛ kuma tɛ ka taa se yɛrɛ faga ma ni kasara de bin'u kan min tɛ se ka éviter du tout u sigilen tɛ ni min ye n'o de binna japonais kan a b'a yɛrɛ faga sinon olu tɛ nin wale ninnu kɛ o e filɛ nin walew de kɔnɔ wa Choguel bɛ tila k'a bɛɛ jɔ i la k'ale tɛ i sigi i bɛna ye Choguel bɛna discours dɔ kɛ jama la ka popularité ɲini n'a ye discours min bɛ e coron k'i mabɔ bɛɛ la maaw bɛ wuli i kama a n'a ka jama bɛ bɔ ko démission mɔgɔ minnu t'i fɛ olu bɛna fara u kan maliyɛn ma deli k'a ɲini k'a faamu ni poussière wulila dɔrɔn u bɛ taa don a la a bɛ kɛ funufunu ye u bɛ taa n'i ye Asimi dɔɔni dɔɔni Choguel bɛ k'i ka tagali labɛn mais a bɛ ka kɛ débordement de ye parce que nalomaw de b'a bolo heureusement pour toi peut-être naloma lagalagatɔw de b'a bolo u bɛ ka ale yɛrɛ Choguel ka tagali teliya Asimi Goïta ala mɛn kosɛbɛ nin bɛ k'a f'i ɲɛna k'i ma ɲuman kɛ Mali ye i ye coup d'état de kɛ wa i bɛ ka maliyɛnw tɔɲɛ i bɛ ka fasoden ɲumanw tɔɲɛ i bɛ ka maaw dusu kasi Sékou Tounkara de ka kuma filɛ nin ye bi kunun tɛ kunasini tɛ bi an bɛ bi min na bi juma a y'a lamɛn. ne y'a fɔ debi Mali la ne ye n plaint la debi Mali la mɔgɔ minnu m'u yɛrɛ faga aw ye lebu de bɛ ta ka ɲɛsin olu ma a ye ne sɔrɔ a filɛ ka Choguel sɔrɔ ko ni san kunna bɛɛ bɛ kuncɛ kaba de sigi ko ni duga ye mɔgɔ su kan kana fɔ ko duga bɔ karisa sɔrɔ duga ban su kan n'u ye Choguel sɔrɔ on est tous victimes minnu b'u yɛrɛ faga olu tɛ ye olu bɛ filɛ de an yɛrɛ bɛ mɔda k'i afficher n'olu ye mɔgɔ wɛrɛw de b'aw ka staff sankɔrɔta mɔgɔ wɛrɛw de b'aw ka mɔgɔbaw sankɔrɔta olu ye défaut min ye ne b'o fɔ aw ɲɛna aw k'o corriger n'a y'a minɛ cogoya min fana na ça va me lafiya comprendra qui comprendra ne ka franc parler bɛ na awa ne ka nin ye k'aw la di de nin tɛ k'aw la gosi nin kɔrɔ tɛ fana ko ne bɛ ka Choguel bila aw sanfɛ parce que nafiki dɔ bɛ taga nin m'a ye a bɛ ka Choguel bila sanfɛ n tɛ ka Choguel bila aw sanfɛ ala ɲɛ bɛ na nin de la maliyɛnw ye CNT fɔlɔ parce que CNT in sigira ni mɔgɔ minnu gɛnna olu ka mɔgɔ kɔrɔ de nana awa u m'u jogo kelen bila awa u bɛ ka commencer ka an bila distraction kɔnɔ na awa CNT kuma o kuma fana Faransi bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fa la voilà la vérité kuma bɛɛ filɛ hali kunun premier ministre bɔra k'a bɛ e Asimi tanto jaw kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ bɔra k'a dɔgɔya ko manipulateur don a ye fɛn b'o la n'a tun y'a fɔ jaw ma bɛ taga ni mun fɔra aw ma na se tɛ kɛ aw ma ça va mais ni se bɛ kɛ tɔw ma ça ne va pas o tɛ Mali kɔrɔ ye bilayi ta Mali aw yɛrɛ de protéger mais tɔw tɛ protéger premier ministre o bilalen b'a yɛrɛ ma ten vraiment ça m'a touché a ye nin dabila n'an ma bɔ nin jeu ninnu kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ni m'i tilen i ka laɲini t'a sɔrɔ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ɲɛna ne ka numan kɛ aw tulo la dɛ awa c'est la vérité ala ta de fɔlen filɛ aw ɲɛna ni ala b'aw fɛ a bɛ ne ka kuma in lamɛn ayiwa ala ka to fana aw ka lamɛn fana awa assalamu alaikum. ok dangatɔ kuma tilala ka kuma la aw ka lagalagatɔw tilala aw ka naloma kuma na a tilala ok aw ka Sékou Tounkara tilala kuma la Asimi Goïta i ka Choguel ka mɔgɔ talen filɛ nin ye k'a bila yen ni i ka Sékou Tounkara ye a tilala kuma la ok nin ye i ka Choguel ka kumakan de ye Choguel ka message de filɛ nin ye
Assimi Goïta à la mécania Koubetani Mahoma ni Blaoula ou Biblaïla ou Dikele ni Shogelka ye nafolo minta ankun ka Maliens je ka mauto Kongola ka mauto embargo kololo kono aw ye embargo min sigi Mali da la CEDEAO te ya famu sisan ko aw de do u be kila ka turu da I kelen kun u b'u mabɔ a la Maliens ka kungo muɲu ka barake baliya kun wajibi ka bara to u bolo u tɛ se ka taa baara kɛ ko corona y'u bali ka taa o tɛ aw ka système Shogel ka wale kana do aw la fɔra aw ye ka k'aw hakili dayɛlɛ an bɛ don min na I ko bi sɔrɔsi kelen min kununa peut-être o kɛra Maliki Jaw de ye fɔlɔ an t'a dɔn aw tɔw bɛna kunun don jumɛn Seku Tunkara filɛ k'a bɛɛ f'i ye Shogel ka plan ye nin de ye u ye baro de kɛ nin ni Shogel ye baro de kɛ mais a tɛ se baro in kɛcogo la vidéo la parce que naloma don lakalakatɔ don a tɛ se kuma fɔcogo la il s'engage Shogel hakilila ko ninnu bɛ se kuma la a bɛ k'a yɛrɛ lataa a bɛ k'a yɛrɛ coro a bɛ ka Mali lafiya a bɛ ka tiɲɛ bɔ k'a di Maliens ma bi jɔn de ye Shogel ye a bɛ sɔn mun baara sugu ma ka jamana tɔw kunmasuli Shogel y'o baara de kɛ bi Maliens bɛɛ ka kunu bɛɛ ka Seku Tunkara ka nin vidéo in yɔrɔ ɲini k'a lamɛn Maya o sa you okay? Ah okay. Maliens bɛɛ ka lamɛn juguya tɛ o an bɛ tiɲɛ de kɔnɔ an b'an faso de nɔfɛ an bɛ fɛ faso ka bɔ kɔlɔlɔ de kɔnɔ an bɛ fɛ an ka bɔ nkalon de kɔnɔ an bɛ fɛ an ka bɔ propagande de kɔnɔ jamana ka avancer joona joona an b'o de ɲɛɲini mais Assimi e banna ka maaw lamɛn minnu bɛ fɛ k'a tɛntɛn k'a ɲa k'a d'i ma I ban'u la I taara Shogel ta k'i jigi d'a kan a laban filɛ nin ye nin y'a laban daminɛtɔ de ye a laban de bɛ ka daminɛ tan nin ye Shogel ka vidéo man de kumakan ye tan Seku Tunkara de bɔra ka kuma tan I tɛ s'u la k'i ko bila I kunna n'i cir'u la u bɛ ci I la wa ni Shogel ma bonya u t'i fɛ u t'i kɔ u bɛ Shogel de kɔ dɔwɛrɛ tɛ dɛ e Assimi de ye Shogel ni wari kɛ ɲɔgɔn kan e de ye wari labila Shogel ye k'a ta garage kɔnɔ tulu nɔgɔ cɛla Jamil Batar fɛ yen ka na n'a ye k'a sigi anw cɛla k'a fusaya ni Maliens tɔw ye a conséquence de filɛ Mali ɲama e ka fanga ɲɔgɔn ma deli ka na Mali kɔnɔ kabini I ma taa yɔrɔ la I bɛ problème na I y'a daminɛ ni contestation ye fo bi Maliens bɛɛ wulilen bɛ k'a jɔ bɛɛ bannen don I la k'a sababu kɛ Shogel ye wa I ko k'i bɛ taa ni Shogel de ye k'i t'a bila fa ka k'a ɲɛna a tɛ kɛ I kɔ Shogel n'a ka maaw kumakan de filɛ nin ye min yɛrɛ ye Shogel ye Bubu Mabel de bɛ se a lakali cogo la ne tɛ se an ka Bubu Mabel lamɛn a ye temps di yan n k'a labɔ k'a da aw ma an bɛɛ k'a lamɛn n bɛ docteur fo yan Fuseni merci à toi depuis Bamako ale de ye na wuli ni nin kɔrɔlen ye nin fɛnɛ ye Bubu Mabel ka kɔrɔlen wɛrɛ ye aw k'o fɛnɛ lamɛn ni nin de ye Mali ye Shogel I bisimila anw t'i dɔn Bubu Mabel de b'i dɔn anw t'i dɔn I ni minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ bi Shogel olu de b'i dɔn sɔn jugu min b'i la I dɛmɛbagaw de b'a dɔn anw t'a dɔn u lamɛn u bɛ ka min f'i ma min kama I y'u gɛrɛ I la nin bɛɛ fɔlen kɔfɛ I ma I y'a mɛn fɛnɛ ka tila ka na dignité tɛ mɔgɔ min na n'i bɔra kama dɔrɔn a b'i san minnu bɛ san olu bɛ yan anw tɛ san an b'i ni olu aw kumakanw an b'o ta k'o di fasodenw ma an bɛ don min na I ko bi nin kuma in lamɛndon ye bi de a fɔ don a tɛmɛna ne kan barika tun t'a la o don mais bi Bubu Mabel ka kuma Maliens bɛɛ k'a lamɛn bɛɛ k'i tulo dayɛlɛ aw k'a lamɛn tranquillement a kuma man ca n b'a jouer aw k'a lamɛn a y'a lamɛn émergent pour rien il bouge a y'a lamɛn aw mago bɛ sini Mali ɲuman de la ambition de b'a la a ye denmisɛnnin de ne b'a dɔn jamana in kanu b'a mais Shogel mun b'i ka premier ministre la a tɛ se ka k'i la ta roche c'est la scène politique Shogel est gris Shogel ma deli ka tɛmɛ 5% na élection a bɛ se fɛn o fɛn na o ye ka vidéoman sara u ka mɔgɔw minɛ u ka mɔgɔw dogo bon ala ni procureur to ye barika la nin min banna di Facebook kan I bɛ bɔ k'i hakilina de di i tɛ mɔgɔ nɛgɛ o banna mɔgɔ si tɛ tɔgɔ sɔrɔ nin de to ala ni communiqué procureur la ni procureur ɲuman tɔw fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ olu barika la o banna Maliden bɛ kuma sisan min bɛ bɛn ma i b'o de wa ne de bɔra k'a f'i ye politique min b'i bolo Mali kura min hakilina b'i la Shogel tɛ se a bɛɛ ka fisa Shogel ka t'i ɲɛ dɔn CEDEAO mɔgɔw ɲɛ la k'a bɛ kuma ko dɔ bɔra ko délai ma dafa ou bien a dɔ dafa il n'est pas la personne mieux indiquée pour faire ça parce qu'il n'est pas consensuel Shogel min y'i ban bɛɛ bolo wa n bɛ hakililajigin dɔ d'i ma Assimi Goïta monsieur le président i bɛ n lamɛn n ka kuma bɛ se ka kɛ kuma farima ye mais kuma ɲuman don san 2000 ka tɛgɛ don fanga la waati min na Shogel ye san 4 de kɛ Abdulaziz ka fanga la Shogel b'o la ka na Musa Kakara fɛn min Amadu tun bɛ yen i bɛ ka fanga la Shogel ye san 3 kɛ i bɛ ka gouvernement kɔnɔ n'o san 2 ou bien san 3 ɲɔgɔn o acte kelen
o wele ibe ka fanga fe ko be datugi sogol ko mo jama kele ke mi ko atide desara ko sebe o sogol kele mbora kana M5 na ka ibe ka gwen kata o sogol kele o ko transition ba kunju kalo kononton bando ye fembe ka fa mason primature dirama anana ako CNT fene ko o ba kunju ko CNT ko ça c'est illégal et illégitime mais bi il est interpellé devant les mêmes conseillers sogol les femmes fort génétique la ala vejo ne b'a f'i ye i b'a sɛbɛn k'a bila kuma jugu tɛ foyi foyi t'a tɛmɛ sogɛli dɔ gouvernement ɲɛma gouvernement tɛ a bɛ dugu de yala ni a bɛ to nin munumunu de la a bɛ to nin munumunu de la ka to ka i sigi ka kuma ni bɛ kuma ni maliyɛn maliyɛn bɛɛ b'i lamɛn mais mɔgɔ ta k'i ta de mɔgɔ bɛ mɔgɔ min na n'a dusukun na courage ta i ka premier ministre in falen i ka diaspora maliyɛn ka problème ɲɛnabɔ ka carte d'identité ni passeport bɔ ɲɔgɔn na n'a y'i ja san mugan kɛ transition na maliyɛnw b'i kɔ san mugan kɛ transition na ça fait kana se ka nord sécuriser kana se ka centre sécuriser kana se ka attaquer u ban mais maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw bɛ fara ɲɔgɔn kan mun na ne ba bɛ kɔfɛ ne kɔrɔmuso bɛ kɔfɛ ne cɛ bɛ kɔfɛ ne denkɛ bɛ kɔfɛ o bɛ ka ne wele kuma bɛɛ ça ne va pas jamana dɔ ta jamana a bɛ jamana fitinin bɔ mɔgɔ la diaspora ka problème ɲɛnabɔ dɔrɔn k'i sigi k'a lajɛ ni diaspora kelen y'i soutenir a ka fisa ni bɛɛ ka soutien diaspora kelen k'i dɛmɛ Asimi. Ok. Asimi, ko ni diaspora y'i dɛmɛ a bɛ ko maliyɛn bɛɛ y'i dɛmɛ diaspora kelen ka bonya a n'u ka dɛmɛ o ka bon ni Mali kɔnɔ ta yɛrɛ ye a bɛ ka bɔ nin da ne ka kuma tɛ dɛ diaspora ta yɔrɔ o ti problème ye mais Asimi i y'a mɛn Boubmabel y'a daminɛ ni min ye n'a tɔ joué dɛ a bɛna lamɛn a ma tila Choguel la a bɛna Choguel ta k'a ci ka wulukolon ci k'a yira an na den sugu min don maliyɛnw ka ye a ye min f'i ye Asimi yala i y'a mɛn wa a y'a f'i ye Choguel ye mɔgɔ sugu min ye yala e y'a mɛn wa e ni Ala ni kira cɛ e ka masakɛya bɛ yɔrɔ min e ni ɲɔgɔn bɛ se ka pa kelen kɛ Mali kɔnɔ o tuma fɔra ye ko maliyɛnw bɛna to sunɔgɔ la ka anw to balolen an ye halalaw de walahi de Ala ye an fa n'an baw y'a kɛ Mali de ye sira bɛɛ fɛ o denw de sigilen bɛ ka kuma bi jogo fɛn fɛn y'i diya a fɔ ma mais n fa ni n ba u sara Mali ye foyi tɛ u ma min kɛ Mali ye a tɛ yen maliyɛn kan ka fɛn fɛn k'a faso ye n fa ni n ba y'a kɛ faso ye fo ka t'u tila don min anw yɛrɛ bɛ bɔ an b'u ka baara kelen tɔ continuer Asimi Goyita o den de ye anw ye minnu sɛgɛnna faso ye kunun fa minnu tɔɲɛna Mali kɔnɔ depuis Modibo tile ka Musa tile kɛ k'a ban olu de ko don Musa talen kɔfɛ ka tila ka ɲuman kɛ k'a to u kɔ o den de sigilen bɛ a bɛ ka kuma i fɛ a lamɛn kosɛbɛ i ka nin den sugu lamɛn nin bɔlɔnfɛ den i k'a lamɛn a bɛ ka min f'i ye Choguel kan i k'o fɛnɛ lamɛn nin vidéo in kɔnɔ Asimi Goyita a lamɛn très bien Boubmabel bɛ Choguel dɔn ka tɛmɛ anw bɛɛ lajɛlen kan anw bɛ k'an da de la tiɲɛ a tɛ komi a t'a dɔn o Boubmabel de filɛ nin ye bi o bɛ ka wale wɛrɛ kɛ bi tuguni ka Choguel dɛmɛ ka bankasikaw dusu kasi ka Choguel dɛmɛ ka saya kɛ i n'a fɔ foyi tɛ bankasi kɔnɔ Mopti région bɛɛ lajɛlen mumɛ bɛɛ kɔnɔ nin ye ninnu de kumakan ye ninnu de bɔra k'u bɛ e tanu ko aw ye minɛnw san u ma minɛn min seereya ko parce que ni nkalon ma tigɛ ko olu sɛbɛ tɛ dɔn k'olu bɛ taa ni nkalon de ye walasa u bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ Choguel kɔrɔ Choguel min n'a y'a gosi kunun k'a d'anw ma an k'a ka kuma tɔ lamɛn Asimi i b'i hakili dayɛlɛ nin bɛɛ kɔfɛ i k'a ka conseil lamɛn fɛnɛ dɛ parce que nin vocal nin vidéo nin kɔnɔ a tɛ ka juguman f'i ye o a y'a pari k'a sigi a ka fɛn sɔrɔ de kama u fɛn ɲinitɔ o de bɛ sira nɔgɔya anw ma ka kumadon di anw ma ka kumayɔrɔ di anw ma an b'a ta k'a d'aw ma n'aw b'aw faso fɛ aw b'a lamɛn anw tɛ dɛ olu de don olu de ko kunu cu bi u ko ko ca Fɔnba ko ten k'olu t'o kɛ mais Fɔnba i ka walew filɛ i ni ninnu de don aw jɛɲɔgɔnw de filɛ aw ni minnu bɛ ka Mali dilan i ko ko aw ni minnu bɛ ɲɔgɔn kan ni aw t'a fɔ cu aw t'a fɔ ca aw bɛɛ kelen Fɔnba taa n'a ye Boubmabel élection bɛ kɛ 100% réussite parce que diaspora ka degun ni kɔlɔlɔ maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ maliyɛn tunkarankew bɛ degun dɔ la monsieur le président n'i b'a dɔn i tɛ kulonkɛ la mɔgɔ caman de ye jɔyɔrɔ sɔrɔ ni maliyɛn kɔfɛ mɔgɔw ka problème ye tunkarankew ka problème caman bɛ bi faamaya ninnu ni kobakɛw la monsieur le président o caman de tun bɛ yen minnu ko baara kɛcogo ma ɲɛ minnu ye kuma caman fɔ de conseil minnu di courage ta ka gɛlɛ a ma nɔgɔn il faut te débarrasser des politiques i ka kunna politicien bɔ i ka premier ministre ɲɛmɔgɔya la ça fait politicien bɔ gouvernement ɲɛmɔgɔya la n bɛ fɛ k'o de f'i
politicien i b'a daminɛ bi ma fo kuma wɛrɛ a bɛɛ discours kelen ou tu vas t'arrocher. Tu es avec les Maliens, monsieur le président. Quand il y a des Maliens biko, mais les politiciens nous n'allons faire ni hakina croire. Quand les militaires nous me faire comme là, nous jamali kele te. Nous ne ibra échec de ta ka fara contre. Ka fanga ni ka a essayer ka to jane. Notre politiquement ni si popularité ni si là. À la mer. Il faut chercher un premier ministre consensuel. Il est malien classe politique ou cassé à Akma. Il est diaspora malien, il a partenaire de passeport papier à 605 ans bon on a. Notre avenue qu'on a mis en élection 2022, diaspora reste là parce que passeport tout le partenaire tout. Vous voyez problème de Tchala. Il pense même pas à l'élection. D'abord. Donc il faut avoir le courage de chercher un premier ministre, même si qui demain qu'à tien faut français. Partenaire marché fichier de français de vous l'avez déjà il dit le rendez-vous. Shogal ni ibeka nde aduma shogal ni ibeka be hakina ki sabe ko hakina be shogal la ne ibeka la be wa shogal ga ambition de premier ministre de shogal baro na boro la teke président tu male te ka ke foye mal ko no tu wa dan ko soro ka te ko kuma msensen ndrona don ta bota ta titani roshi asimi globala kuma to te intéressé abe nafiya kamina. Parce que diaspora mɔgɔw de bɛ nin fɔ a ye a ka nin fara boloda la komi a yɛrɛ kote k'a ni dani ni bilali ni kalifa ni nta ɲɛdɔn ni fugaden ni kalabanci ni nafigi ni nkalontigɛlaw a y'u tɔgɔw fɔ k'a n'olu de bɛ kuma k'a n'olu de bɛ ɲɔgɔn bolo ka mɔgɔ damadɔni bɔ a la n tɛ se olu ma a ko ten dɛ diaspora an ka problème i b'a bila ne bɛ diaspora la passeport ko problème tɛ n na nina ko problème tɛ n na diaspora maliyɛn den min bɛ diaspora la u bɛ dugu min na n'a passeport b'u kun n'u tɛ se ka kuma bi a tɛ compter o kelen tɛ kuma e fɛ passeport bɛ mɔgɔ min poche kɔnɔ diaspora la n'a mago ɲɛlen don k'a bɛ taa baara kɛ ka na a yɛrɛ ta y'a yɛrɛ ye a tɛ fɛn bɔ mɔgɔ kun réseaux sociaux sanfɛ yan a tɛ fɛn bɔ mɔgɔ kun di jukɔrɔ a bɛ baara kɛ n'a wɔsi ye a bɛ dugu min kɔnɔ o passeport b'a kun Boubmabel o kelen pe tɛ yen min ni e bɛ kuma a tɛ yen olu b'u yɛrɛ kalama olu ta ye maliko ye ne ni e tɛ kuma ne tɛ taa e ɲɔgɔn nɔfɛ ko n bɛ négocier ni e ye Boubmabel ne t'a kɛ parce que ne mago ɲalen don tunga fɛ yan n fasodenw n bɔdugu jamana n ka Mali o denw bɛ basigi cogo min k'u kisi tunga jugu ma ani gɛlɛya ma ne b'o de ɲɛɲini n tɛ taa ta minnu bɛ kɔfɛ ko n b'olu ka kɔlɔlɔ ta n'olu bɛ ka kɛ sababu ye ka jamana curu bi ko n bɛ t'olu ta k'olu ka kɔlɔlɔ ta ko n bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye n t'o kɛ n bɛ taa kɛlɛ kɛ a ju de la a jubaju Mali kɔnɔ walasa u bɔli ka dabila k'u gɛn k'u kɛ tunga kan u sen na sira fɛ i bɛ k'i disi gosi n'o maa minnu ye ne sago ye ni maliyɛn bɛ bɔ Mali da fɛ a ka don avion de kɔnɔ a ka bɔ Mali kɔnɔ n'a ka visa ye hali n'i bɛ taa yɛlɛma ka kɛ sans papier ye mais a ka fɔ k'i n'i ka passeport n'i ka visa nana o dugu kɔnɔ anw sago y'o de ye ne bɛ k'o de ɲini maliyɛnw ye mais e ye kalabanci de ye e ye nafigi de ye Boubmabel e de bɛ k'i yɛrɛ ba neni i ba min ba neni hali siɲɛ kelen ne ma deli k'i ba neni fɛn fɛn bɛ bɔ ne da i sago de don i ba k'a mɛn i kan anw faso nɔfɛ o de kama a bɛ k'a mɛn wa a bɛ continuer k'a mɛn tant que i bɛ nin wale ninnu na e b'a dɔn Choguel ye fɛn min ye e bɛ ka nin fɔ ni Assimi bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ a ka premier ministre wɛrɛ ɲini min tɛ Choguel ye consensuel bɛɛ bɛ sɔn premier ministre min ye mais o bɛɛ n'a ta o kɔfɛ e tilala ka na ko an ka Choguel de ta k'a bɛ ka baara kɛ ko baarakɛla don ko Assimi fila ni ɲɔgɔn don aw de kumakan ye e ni Seku Tunkara ko Assimi ni Choguel de filani de ye ko maliyɛnw k'u minɛ k'u kana ban dɔ la ka dɔ to yen mais bi aw bɛ ka ban dɔ la ka dɔ to yen ka dɔ ta e ni Seku Tunkara fila aw ka halalaya bɛ min maliyɛn minnu b'aw lamɛn est ce que hakili b'u la mɔgɔ min dalen don ala k'a bɛ tugu aw ka kɛlɛkɛ walew kɔ est ce que hakili b'olu la e Boubmabel e de bɛ k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye bi i kumakan i sigilen i ɲɛda dogolen tɛ k'i ɲɛsin anw ma vis à vis i bɛ k'a fɔ an ye Choguel ye fɛn sugu min ye jamana ma e de bɛ k'a fɔ an ye Choguel ye bɛ jamanadenw fara a tɛ ɲuman kɛ a tɛ ɲuman fɔ baara t'a la programme t'a bolo e de bɛ k'o fɔ anw ye bi e Boubmabel e ni ala ni kira cɛ e ye mun den sugu ye k'i ba n'i fa ka i ka kumaw lamɛn u bɛ ka nɛni min kama k'u k'a lamɛn i bɛ ka min da i fa n'i ba ka réseaux sociaux kan k'u k'a lamɛn a fɔra ye e bɛ tɛmɛ bɛɛ ɲɛnama a fɔra e ni minnu bɛ ɲɔgɔn bolo k'olu de ye Mali vidéomanw ya ou bien olu de ye malidenw ya ou bien maliden ɲuman dan ye aw de ya e hakili aw de ye malidenw ye yɛrɛ ya kuma tɛ a ɲuman ma a fɔra ye ko maliyɛn bɛɛ bɛ siran ka aw jaabi vidéo la
a fɔra e ko bɛɛ bɛ siran kan i bɛ ka maa minnu dɛmɛ k'olu bannen kuma tɛ e ma i dalen don maa minnu na a fɔra e ko Mali dɛsɛra ka se o niveau ma a fɔra e ko Mali kɛlɛkɛcɛw banna a bɛ kɔnɔ ko marifatigi gansan de ye kɛlɛkɛcɛ ye Mali kɔnɔ e ɲɛ tɛ commandant Mete Lamoti ya a ka vie bɛ en danger don o don b'a fɔ a ye e ɲɛ t'a la min bɛ maliyɛn tɔw sɔrɔ Mali nɔfɛ yan y'aw jɔta n bɛna nin jaabi Paul Fofana t'a f'i ba ye k'a ka tafe datugu Paul Fofana t'a f'i ba ye i ba sunkurunba muso in k'a ka senw kɛ ɲɔgɔn kan sinon n bɛ don a kɔnɔ san n b'i segin i ba kɔnɔ tout de suite i ka ɲamadenya i ka kɔngɔ ne kan Boubou Mabel an b'i lamɛn an ka dangaden lamɛn a y'a lamɛn a bɛ min dɔn Choguel kan anw yɛrɛ t'a dɔn a tɔ ye dɔɔnin de ye a bɛ k'o de fɔ Asimi ye ni Asimi bɛ fɛ ka Mali dilan ka Choguel bila a ma kuma caya yɛrɛ ka da ka Choguel tɛ den ɲɛnama ye jamana jɔla tɛ baarakɛla tɛ ko Choguel k'a jɛngɛ a k'a dabɔ Mali ko la an k'a lamɛn. N bɛ to kuma ni discours ni vidéo manifeste kuma ni fɛn ninnu na a bɛ se k'olu kɔni kɛ a b'o baden kɛ hali n'i ko ko Choguel ka san 6 sɔrɔ o kuma ninnu na sigi ka fɔ nin discours ninnu na a tɛ se ka Choguel ko miliyari 400 ko a yɛrɛ tun y'o budget voté k'a fɔ a yɛrɛ tun y'o baara labɛn k'a fɔ ko o de bɛ se ka armée bɔ nɔgɔ la ko IBK nana kɛ miliyari 1000 ani dɔɔni o miliyari 1000 ani dɔɔni ko avion 6 tun kan ka san ko avion 6 la ko avion 4 de sanna ko wa ko élu Choguel kura mun kan ka ta ko problème de sanna Choguel ye prématuré bi a k'a dossier ta ka taa da c'est facile n'i tɛ fanga la kumaba dɔ bɛ yen n'o tɛ fanga bɛ nin bolo bi a bilu kunna tu es le chef de l'administration malienne dossier u labɔ i ka mɔgɔw poursuivre Choguel ko miliyari 400 de kun fɔra ko armée mago b'o la sɔrɔsi ɲɛmɔgɔw fɛ IBK y'a kɛ miliyari 1000 ni dɔɔni ko k'i ka bɔ bi e min y'a kuma fɔ ko o yɛrɛ kɛra ko bɔn ko bi i ye premier ministre ye dossier b'i bolo k'i ka bɔ i k'a di n'i ye hɔrɔnden ye n'i ye halala ye i ka Boubou Mabel ka kuma don i taara ni min ye primature kɔnɔ an bɛ tila k'i ɲininka kun jumɛn na i taara ni Boubou Mabel ye primature kɔnɔ Choguel i sigi n'a ye i laban ye kaso ye ko volume man ɲi Tijo mun bɛ volume na a ye ɲɛma dɛ volume ka ɲi sisan Tijo a fɔ n ye parce que a tɔ man ca tɔ ye dɔɔnin de ye n b'a bila sisan volume ko bɛ cogo di Tijo a sɛbɛn yan k'a ye ok Choguel i tulo b'a la ko k'i ka bɔ k'i ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye bi yanni i ka taa galon bolo parce que i tatɔ don kaso de la Choguel i bɛ jeni Mali kɔnɔ yan lahara tɛ dɛ an b'i jeni de e bɛ jeni maliyɛnw bɛ e ɲɛnɛman jeni parce que i kɛra premier ministre ye ka fɛn fɛn bolo dalen to i fɛ n'i ye kɛlɛ kɛ n'a ye i k'a fɔ anw ye a fɔ an ye min bɛ Mali ko la sariya sɛbɛn minnu b'i bolo i b'u la tagama cogo di i ka Boubou Mabel de filɛ ka bɔ bi k'a fɔ an ye i ye den sugu min ye Mali kunkanko kan i ye mɔgɔ sugu min ye Asimi k'a lamɛn ni premier ministre ya ka kan ka da kan an bɛ nin bɛɛ kiiri bɔ Asimi na yan ni Ala ni kira sɔnna a ma Asimi nin bɛɛ kiiri bɛ bɔ i la ni y'i ka wale de ye e de ko Choguel maliyɛnw ko ayi e ko awɔ o tuma preuve yira an na ko Choguel ye Mali jɔli sen ye bɔ i ko yira anw na walima i ka Choguel bɔ anw kunna dans les jours à venir a kana tɛmɛ nin kan parce que a sera a dan na trop c'est trop a ka mɔgɔw yɛrɛ bɔra k'a lagosi wa a ka mɔgɔw bɛ ka bɔ k'e fɛnɛ lagosi bi pourtant kunu u b'a dɔn ko mɔgɔ ɲɛnɛman tɛ k'i ye mɔgɔ jugu de ta k'a sigi Mali kunna olu bɛ wari sɔrɔ a bolo donc u ye kɛlɛ kɛ ka an faso bila kɔfɛ ni e ka décision ye ka Choguel kɛ premier ministre ye mais bi a ka mɔgɔw filɛ u bɔra i kama tuguni kun min na i bɛ ka bila Choguel la dɔ wɛrɛ tɛ Mali jɔ ko tɛ ko Choguel ka to a nɔ la et puis olu bɛ wari sɔrɔ Choguel bolo jamanaden tɔw kɔ kan jamanadenw bɛ ka sa en tant que premier ministre Choguel da yɛrɛ t'a la n'a bɛ kuma kan i b'a dɔn k'a t'a dusu la min ye Mali sɔrɔ joli bɔn sira fɛ ni Choguel ko k'a bɛ kuma kan i b'a ye a ɲɛ la a t'a dusukun na a fari t'a kan émotion t'a ɲɛda la a kasira t'a la Choguel fan si mago tɛ Mali la anw mago bɛ premier ministre de la min bɛ jɔrɔ ni Mali ye min b'a dɔn tiɲɛ na fɛn min bɛ ka Mali sɔrɔ ale kunko don maa min tɛ sunɔgɔ Mali ye
an b'o de ɲini Choguel tɛ sunɔgɔ a yɛrɛ ka sigiyɔrɔ de ye wa ale Choguel kelen bɔra k'a fɔ an ye ko e Asimi jɔrɔlen de bɛ si don o don ko n'a y'i wele heure o heure i bɛ téléphone ta parce que i tɛ sunɔgɔ i ɲɛna ta Choguel la ni Mali Asimi an bɛ k'i kɔnɔ an ka Bubu Mabel lamɛn a tɔ man ca a ye ɲamaden lamɛn nɛnfilatigi. Comme vous avez vu au Bamboulou, il y a comment vous faites qu'on a pas Bamboulou. A bɛɛ bɛ yan Choguel. Donc aujourd'hui tu as la main libre. Sara b'i bolo fɛn fɛn kan ka poursuivre a bɛ poursuivre. N'o tɛ e ye sara 2 ta yan i ka ordre de recette bi. Choguel kɔni. K'i to ANTP la i ye saraw ta. Sara 2. Donc an kana fɔ politicien k'a fɔ k'a bɛ taa transition président fɛ yen k'a kɛ i n'a fɔ ale tɛ politicien i ye politicien de i ye parti tigi de i ka parti dɔ de ko MPR. Assimi Goïta Choguel y'a to waati n'a bɛ taa M5 na o y'a sɔrɔ MPR bɛ mouvance présidentielle la o bɛ i bɛ ka bɔ. Même son propre parti a massé la majorité là. A ka parti m'a suivi. Donc c'est un président même du parti qui est même contesté dans son propre parti. Ni méthode discours kala ni fɛn na ka vidéo man denmisɛnninw saraka ni ni fɛnw kɛ Mali bolo la Mali bɛ faire concret de nɔfɛ Mali bɛ programme de kɔ Mali bɛ tasira de kɔ Choguel ne peut pas t'amener ouais a tɛ se ka taa ni transition ye yɔrɔ si normalement n'ale kun sigira ka baara fɔlɔ kan ka kɛ mun ye gɛlɛyaba minnu bɛ yen a b'a bɛɛ kalama diaspora maliyɛn ka problème de ye problème primordial ye maliyɛn kan k'o de bila kunna sécurité o ka kɛ ko wɛrɛ ye politique ka don sécurité la politique ka don nord libre ko la o bɛɛ ko bɛ tan ta mais ka bigi ta dɔrɔn ka décret ta ka carte ni passeport bɔ ɲɔgɔn na pour 2 ans ka chance di maliyɛnw ma maliyɛn minnu ka papier ko ɲɛ. Ayiwa maliyɛnw Bubu Mabel tilala u y'a tigɛ nin yɔrɔ la ne fɛnɛ b'a tigɛ yan Choguel i y'a mɛn yan maliyɛnw aw bɛɛ ye nin kuma mɛn yan. Aw bɛɛ y'a mɛn yan ko Choguel tɛ se ka taa ni Mali ye yɔrɔ la parce que danaya mɔgɔ tɛ danaya t'a kan yɔrɔ si tiɲɛ tɛ bɔ a da wa baarakɛla tɛ Bubu Mabel ko ten sisan bɛɛ y'a mɛn a ka parti yɛrɛ a dɛsɛra ka taa n'o yɛrɛ ye sanfɛ a y'a mabɔ o yɛrɛ la attendez Idriss Ate Jara, c'est pas grave. Il y a tant de monde, bon dans la vidéo Choguel, à la mene Bubu Mabel côté, qui a parti hier, ne min fo kuchalaka ye Choguel kola, ne min fo Choguel ka parti moye, a fleni keneka, Choguel ka srata ka parti la. Bubu Mabel badon. Nintene ka kuma yoro ne Bubu Mabel te fangelen fe, Bubu Mabel komane ka sababu ke abaye Mali tonyali mi ke Bubu Mabel wolola. O de kama ne te Bubu Mabel fe. I ba de kama nti fɛ Bubu Mabel parce que ale de y'i di anw ma mais i filɛ nin ye bi i bɛ k'i yira maliyɛnw na i ye den sugu min ye maaw k'a lamɛn Choguel ka parti mɔgɔw a y'a lamɛn Bubu Mabel ko ten ko aw ka président de parti politicien tɔgɔ ɲinina jɔyɔrɔ ɲinina k'a ma se ka taa ni aw yɛrɛ ye yɔrɔ si fansi fɛ ko barika tɛ Choguel la a tɛ se ka Mali dilan a tɛ se ka malidenw fara ɲɔgɔn kan Bubu Mabel ye mɔgɔ feerelen de ye nin kuma bɔra ale de da ale kelenw de tilala tuguni ka n'i sigi tuguni a bɛ ka Choguel tanu bi k'a b'a di Mali ma a tɛ maloya ka bɔ ka vidéo kɛ hali sini hali bi a bɛ vidéo kɛ hali sini ni Ala ye dugu ɲuman kɛ Bubu Mabel bɛ vidéo kɛ aw bɛ taa lamɛn fɛnɛ wa aw dalen don a la aw tɛgɛ b'a bolo mais nin tɛ anw ka kuma ye a yɛrɛ de kumana min bɛ Choguel ko la k'a fɔ aw ye aw yɛrɛ b'u mɛn don o don a ye Seku Tunkara mɛn Choguel kan a ye Ben le cerveau lamɛn a ye min fɔ Choguel ma a ye Bubu Mabel lamɛn bi a ye min fɔ Choguel ma a ye cɛ tɔgɔ Dani de Paris a y'a lamɛn a ye min fɔ Choguel ma kuma tɛ wuludenin tɔw ma aw bɛɛ y'a ye Choguel ye mɔgɔ sugu min ye Mali ma Asimi Goïta e yɛrɛ b'a dɔn minnu bɛ k'a dɛmɛ bi fɛn min ye a se olu kɔrɔ e b'o dɔn Ablaye Kamara i ba de ye batari ye taa muso ko k'i ba la i k'i da i ba ka tafe kɔrɔ ye ɲamɔgɔ den saraka den jɔn den e ba sunkurunba den n'i bɛ se vidéo kɛ la i tɛ téléphone ta i k'i sigi a ye t'a lamɛn dɔrɔn Asimi Goïta a ka mɔgɔw yɛrɛ bɛ min fɔ a ma Ben bilala la aw bɔra k'o la sabali pour que k'aw tɔgɔ kana tiɲɛ Seku Tunkara bilala la o tilala k'i tileya kɔfɛ Bubu Mabel bilala la o fila kɔfɛ bi Dani de Paris bɔra k'a buruja k'a ci fara ka tila k'ale b'a kɔ hali sini ni den sugu ninnu a ye ninnu lamɛn
e ou lamɛ e Asimi e b'a dɔn i ka essayer mɔgɔw y'a lamɛ malien bɛɛ ye ninnu lamɛ an bɛ dusukasi min kɔnɔ Mali ko la bi yala Choguel ni Mali ka kan an b'o de f'i ɲɛna Assimi Goïta i ka décision ta Mali ni Choguel la tile damadama nata ninnu kɔnɔ wallahi de ye Ala ye fura bɔra woro ɲɛma kɔnɔli t'a la tuguni temps perdu t'a la kana Mali bila retard la kana an ka jamana lajɔ Maliens bɛ tiɲɛ de fɛ Maliens bɛ baara ɲuman de fɛ an tɛ Choguel fɛ fɔlɔ Choguel ka bɔ yen an bɛ sɔrɔ ka problème tɔ ɲɛɲini ni dusu b'i la n'i bɛ Mali fɛ ni tiɲɛ don k'i nana Mali dilanni kama ninnu kɔfɛ an bɛ fɛ Choguel ka taa i ye Sékou Tounkara lamɛn i ye Boubou Mabel lamɛn wa an bɛ continuer n'a ye a ma ban parce que maliden ɲumanw bɛ yen n'olu tɛ vidéo kɛ dɛ mais u ka kɔlɔsi ka bon u hakili ka di u bɛ taa u ka kuma fɔlenw nɔfɛ ka n'a ta k'a di anw ma anw b'a ta k'a di i ma i k'a lamɛn fasoden minnu bɛ yen n'u sago ye faso ka yɛlɛma a ka baara i juguya tɛ dɛ ni wale ninnu de ye an bilila ninnu de y'an bilila minnu b'a nɔfɛ olu b'a dɔn min b'a la sɔrɔsi juguya tɛ maliyɛn si kɔnɔ mais Choguel kɛra sababu ye k'i bila tiɲɛni na ani faux pas k'i hakili ta k'a bɔ sɔrɔsiya kan k'i ɲɛsin civiliya ni place ɲini ni politique ni président ɲini ma i ɲinɛna fasodenw kɔ kasara ye Mali sɔrɔ i tɔgɔ bɛ bɛɛ da bi bɛɛ dɛsɛra i la hali donsow ko k'aw t'u lamɛn Toloba n b'a fo yan Bayangara baara kɔnɔ a n'a ka cɛdenw an hakili b'u la an b'u lamɛn wa an ɲɛ bɛ tiɲɛ na wa an b'u kɔ fo ka taa fɔ don min armée mɔgɔ ɲɛnɛman dɔ nana ye ko ni marifa ka kan walasa ka Bayangara jamana kisi armée kelen tɛ se avion minnu sanna u tɛ se drone minnu sanna u tɛ se radar minnu sanna u tɛ se wulu minnu nana u tɛ se Russiw tɛ se Wagner tɛ se a mana kɛ Russiw ka instructeur ye a mana kɛ Wagner ye a mana kɛ fɛn o fɛn n'a bɛ Assimi ka kɛlɛkɛcɛw bolo bi u tɛ se Assimi ni kɛlɛ bɛ ka ninnu san ka tɔgɔ ɲini n'a ye k'a sɔrɔ e yɛrɛ de bɛ ka kisi n'a ye kati kɔnɔ ko e bɛ présidenya de labɛn yɔrɔ ɲini an ye kuma min mɛn RFI kan n tɛna na kuma o la n b'o to yen i yɛrɛ ka danni bɔra n'o ye an b'an da de mais an bɛ min f'i ye i ka bɔ dɔrɔn i k'i ɲɛna ta Mali ni Choguel la an b'o tile de la bi sinon anw bɛ ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ sɔrɔ don o don n'an bɛɛ tɛgɛ donna ɲɔgɔn tɛgɛ don o don tagacogo min bɛ na ye e la a bɛ lakali e tagacogo bɛ lakali fɛn min bɛ na e sɔrɔ a bɛ lakali wallahi de ye Ala ye n'i tɛ fɛ i ni i bɛna min to i kɔ i n'a bɛɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ décision ta bi an bɛ don min na i ko bi semaine wɛrɛ kɔnɔna la an k'i ka décision ye Choguel ko la n'i ma taa n'a ye o sira fɛ min bɛ n'i sɔrɔ fɛn tɛ to i kɔ parce que i n'a bɛɛ bɛ taa min bɛ e sɔrɔ Ala kana se maa si ma e tagalen kɔfɛ Mali ko la e bɛ kɛ ka tɔw ladi danaya ni bonya min taara k'i kunbɛn i ye subaga min ta k'a sigi an kunna n'o ye Choguel ye baarakɛbali nkalontigɛla ka mɔgɔw ta minnu bɛ bila faso la k'a buruja e kɛlen sigi k'olu lajɛ bi a jɔr'u la fo k'u da ɲɛsin e yɛrɛ ma n'i ma se bi ka bɔ ka kuma ka fɛn dɔ fɔ Maliens bɛ min faamu Choguel ko la Assimi i tagatɔ don hali t'a dogo i la i bɛ taa tagacogo cɛjugu la tagali cogo min bɛ taa ni e ye wallahi Malien si tɛ taa tan donc n tɛna vidéo in janya ka tɛmɛ nin kan n b'a jɔ yan fasoden ɲumanw fɛn fɛn tun bɛ vidéo kɔnɔ aw ni ce aw ni baraji merci à tout le monde Ala ka sababu ɲuman k'an ye Ala k'an faso kisi ya Rabbi Ala ka labanko ɲuman d'an ma an bɛ min ɲini Mali ko la hɛrɛ la ya Rabbi Ala ka kɛ Mali ye Ala ka Mali basigi donso minnu bɛ Bayangara kɔnɔ n ka foli belebeleba b'aw ye ya Rabbi Ala k'aw sago d'aw ma aw bɛ min ɲini Mali ko la ɲuman na aw de y'aw ka vie sacrifier aw de sara Mali ye aw ka peuple aw muso n'aw denw de sara Mali ye sinon Mali ɲɛmɔgɔw yɛrɛ bolo Malien ma sa aw de sara o de ye problème ye mɔgɔw tɛ k'o de ye an bɛ Ala deli Ala kana ni bɛn ye Ala kana ni basigi ye Ala ka faso kisi fɛn fɛn bɛ ɲani ni kɔlɔlɔ kɔnɔ bi Mali fan o fan ya Rabbi Ala ka hakilisigi ɲuman nati a bɛɛ lajɛlen ye Ala k'an kisi Choguel tɔɔrɔ ma Ala ka Mali kisi Choguel ma Ala ka Choguel daga bɔ Mali da la den jugu min don Malien bɛɛ y'a ye bi an bɛɛ tulo bɛ a dɛmɛbagaw la minnu jɔlen don a kɛrɛfɛ an ɲɛ b'u ka walew de la bi Ala kana Mali to ninnu bolo ni de tun bɛ Iba Bokum bolo bi juma in na k'a lasaw ma Ala k'an ka jumaw caya Ala ka juma batow minɛ Ala ka haminakow nɔgɔya ya Rabbi Ala ka hinɛ an faso la a ka nin dabaraba ninnu ta k'u bɔ anw kunna an ka faso jɔla yɛrɛ yɛrɛw sɔrɔ an ka premier ministre yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ min bɛ Mali kanu bɛ min dusukun na min ko Mali
premier ministre min bɛ baara nɔgɔya transition ma an b'o premier ministre de ɲini an tilala Choguel la anw fara Choguel bɛ fɛ ka na ni setanɛ de ye jamana kɔnɔ ani fitinɛ Choguel bɛ fɛ ka bɛɛ lawuli ka bɛɛ bila Asimi Goyita la bi aw ko anw de don anw tɛ Choguel n'a ka mɔgɔw de don bɛɛ ye Seku Tunkara ka bi kuma mɛn maliyɛn bɛɛ ye nin mɛn a bɔra Choguel de kɛrɛfɛ ka na Amérique yan ala ma mɛn donc ani instruction minnu nana a bɛ k'o de baara an ka nafolo min taara Choguel fɛ k'a tila Bubumabel ni Seku Tunkaraw cɛ an ɲɛ b'o conséquence de la bi Mali kan u tɛ fɛn dɔn Maliko la u tɛ fɛn dɔn armée ko la Bubumabel yɛrɛ bɔra k'a fɔ ka nkalon dɔrɔn tigɛ k'a bari armée la min tɛ tiɲɛ ye ka mankutu ɲuman fɔ ko ka fɛn fɔ min t'u bolo o de ka d'u ye o de bɛ tɛmɛ an y'o ye bi min bɔra o kɔnɔ an y'o résultat fɛnɛ ye o de nana wolo Bankasi cili la ala ka Mali kisi hali bi ala ka Choguel ta k'a bɔ an kunna Asimi n'i y'a lamɛn taa n'a ye n'i m'a lamɛn i n'a bɛ taa ala ka Mali sutura one love à tous merci à tout le monde bye bye